Pozdrav! U današnjem videu govorim vam o OneCoinu. Jedna od najvećih prevara u povijesti uopće, povezana je s kriptom i neslavno su završili. Uglavnom bitno je da znamo kako takve stvari funkcioniraju i da se znamo zaštititi od takvih sličnih jer ih ima sve više. Dakle, 2014. godine žena po imenom Ruža Ignjatova, porijeklom iz Bugarske, odnosno Bugarka, sa doktoratom sa Oxforda iz međunarodnog prava, pokrenula je svoj OneCoin pod nekakvim geslom da su oni ubojica Bitcoina. Uglavnom radi se o prevari od samog starta, u nijednom trenutku nisu imali nikakav blockchain, nego su na tom hype-u počelo se pričati o kriptovalutama, ljudi su postali milioneri zbog toga što su imali Bitcoine i evo ona je došla na ideju i pokrenula je taj OneCoin. Cijeli se sustav temeljio na piramidalnoj šemi, znači uopće nisu ništa prodavali su, zapravo nije bilo tokena niti blockchaina, prodavali su nekakve pakete, edukativne pakete uz koje kao dobijete i tokene. To je bila nekakva njihova varijanta da zaobiđu zakonske prepreke i uglavnom cijeli se sustav je nepošten i zapravo je ilegalan jer se ne temelji na tome da kupujete neku stvarnu robu ili da članovi sustava, nego novi članovi plaćaju ulaznice kupnjom tih paketa i to se onda preko tog piramidalne šeme od toga ubiru novac ovi koji su na vrhu. Evo možemo tu pogledati kako to Ruža objašnjava. Special thing about cryptocurrency is that there's an algorithm behind and that cryptocurrency always has a final number of coins. Znači oni tu pričaju predstavljaju to kao kriptovalutu, ona naročito, a u startu se zna da nije, a mislim sad mi znamo, ona je znala od početka da to nije kriptovaluta jer nema nikakvog blockchaina, oni su zapravo te uplate koje su dobivali od ljudi bilježili u nekakve, evo recimo koje Excel tablice. Ali su se bazirali na kultu ličnosti, jako su nju dizali u nebesa, ona je kao bila strašno pametna, ona ima doktorat sa Oxforda i onda su se na kraju sve se zapravo baziralo na tom kultu ličnosti, što je još jedan neki red flag čim imate neki kult ličnosti, a nemate niti blockchain, niti imate tehnologiju koja to uopće podržava. Međutim, evo to svjedoči o tome da je koliko su ljudi pohlepni i koliko je moguće ljudima prodati priču jer su zaslijepljeni tom nekom pričom o bogatstvu, o milionima, o tome kako će sad i oni konačno zarađivati, a niko zapravo niti ne provjerava šta stoji u pozadini toga, niti gleda fundamente, niti gleda gdje je taj blockchain. Znači čak i ako ima neko ko upozorava da tu nema blockchaina, da je to sve piramidalna šema i tako dalje, taj glas se izgubi u cijeloj masi onih ljudi koji su dio tog kulta i koji podržavaju to jer su zaslijepljeni time kako bi mogli dobiti, kako će postati bogati. Ovo je zapravo jedna dobra priča o ljudskoj pohlepi, ali takve stvari se događaju neprestano ispočetka, vidimo. Ovo je ta Ruža sa svojim dečkom koji je bio isto jedan od masterminda iza toga, koji je zapravo uveo taj piramidalni sustav i tako dalje i zapravo otvarao je fiktivne adrese, fiktivne firme jer su imali strašno puno novaca, a nisu znali, morali su taj novac negdje rasporediti, morali su ga nekako sakriti. Priča se da je čak ona je kupovala stanove naravno u Dubaju, Londonu, koje gdje, a priča se da je kupila jedan stan u Hong Kongu i da ga je napunila sa novčanicama jer su imali toliko keša da nisu znali uopće kako to s tim raspolagati i šta s time. Naravno, njihov je bio slogan da su oni Bitcoin killer, zato što široke mase znaju za Bitcoin, a oni imaju naprednu tehnologiju, oni imaju sve što će biti superiornije Bitcoinu, imat će brže transakcije, imat će bolje ovo, bolje ono, a zapravo sve teška prevara. Ali stvar je u tome da su milioni ljudi nasjeli, iz 175 zemalja u svijetu su ljudi nasjeli i kupili taj OneCoin koji se na kraju pokazao totalna prevara. Evo tu vidimo Ružu, ona je stalno bila u nekakvim, u visokom društvu, stalno je izigravala neku kraljicu i naravno da je živjela lifestyle koji to i podržava, to su jahte, džetovi, znači privatni avioni, vile po cijelom svijetu i ovakve nekakve
raskošni nekakvi eventi gdje onda oni to prodaju, gdje onda oni objavljuju šta će biti sljedeće, imaju nekakve pompozne nastupe u nekim skupim dvoranama po velikim svjetskim gradovima i to ljudi zapravo, to su ljudi nasjeli na takvu jednu priču, a tu je, znači, dobro, tome je puno doprinijela što je ona to temeljena na kultu sebe, znači ona je sebe izdizala tu kao kraljica kriptovaluta i ona je tu, ima podlogu u tome što je doktorirala na Oxfordu, pa je to daje nekakav kredibilitet, što je ljudima očito bilo potpuno dovoljno. Tu je nekakve slavila rođendane, znači to je sve bilo na nivou da bi se zaslijepilo ljude, da bi se ljude zavaralo i da bi se privuklo možda i neke viđenije ljude koji onda su dalje cijelu priču vrtili. 2016. godine sve postalo jako sumnjivo i FBI je otvorio istragu i druge nekakve jurisdikcije su otvorile istragu, ali na njihovu nesreću ta Ruža izgleda da je postala i žrtvom, odnosno da je postala ciljem ovih mafije, tako da gdje god ima jako puno novaca, očito je da se tu pojavljuju nekakvi likovi iz podzemlja, tako da je ona bila prisiljena koketirati s tom mafijom i tražiti zaštitu od tih mafijaša, bugarskih, pošto je ona iz Bugarske, jer je s druge strane bila napadana i bila je prvo što su ju proganjali, počeli su ju proganjati FBI i sile zakona, a drugo što su ju počeli proganjati jer su očito nanjušili jako puno novca, počeli su ju proganjati ljudi iz podzemlja. Tako da je morala onda zatražiti i zaštitu od takvih nekih ljudi iz podzemlja i s njima ulaziti u kombinacije i to nije dobro završilo. Ona je došla na FBI-u listu 10 najtraženijih osoba ikad. Cijela priča je razotkrivena, počeli su ljudi izlaziti van, nikad taj OneCoin nije imao nekakav svoj blockchain, pokazalo se da je sve teška prevara od starta, uzeli su ukupno preko 4,5 milijarde dolara, ljudi su prodavali, imanja u nekim selima u Ugandi su prodavali masovno su prodavali imanja, životinje i sve da ulažu u taj njezin OneCoin i naravno da je to sve propalo. On i dalje mislim da postoji u nekoj varijanti, ali ne bi sigurno išao dalje ulagati u to. Bitpanda je upravo lansirala adventski kalendar s nagradama vrijednim čak 200.000 eura. Doslovno možeš osvojiti jedan cijeli Bitcoin, hrpu kripto nagrada, ekskluzivna iskustva i glavnu nagradu put u Kaliforniju na Super Bowl LX za 2 osobe s uključenim letom i hotelom. Sve što trebaš je otvoriti ili prijaviti se na Bitpanda aplikaciju, od 1. do 24. prosinca svaki dan odraditi kratki dnevni izazov u adventskom kalendaru i tako povećavaš svoje šanse za dnevne nagrade i za Super Bowl kartu i snova. Ako još nemaš Bitpanda račun, otvori ga preko mog linka u opisu ovog videa i odmah se uključi u nagradnu igru. Sretno! Znači, kad se obruč počeo stiskati i kad je Ruža vidjela da joj dolaze sa svih strana, da joj dolaze prijetnje, ona je u nekom trenutku nestala. Čim je ona nestala, uhapšeno je preko 100 ljudi koji su bili povezani sa time. Evo, neki njezin co-founder je čak, ja mislim da je i priznao krivicu i da je osuđen na 20 godina zatvora. Ona je nestala u nekom trenutku 2017. godine, u 10. mjesecu. Ona je sa svojim bodyguardom odletjela jutarnjim letom, kažu, iz Sofije u Atenu. Kad je s njim sletjela u Atenu na atenski aerodrom, ona je njega poslala nazad da se vrati u Bugarsku, a ona je viđena da je sjela u Porsche sa 3 neka krupna muškarca i nestala. Nagađa se da je ona ili pod zaštitom te bugarske mafije, živi negdje u Bugarskoj i s njima vjerojatno još dijeli taj novac i šta već, ili da je ubijena. Evo, to je taj aerodrom gdje je ona zadnji put viđena. Postoje i nekakva nagađanja da je ubijena, odnosno da je ubijena na jahti u Jonskom moru i da je tijelo raskomadano i da je bačena u more. Tako da ne zna se šta je, ali vjerujem da šta god da je nije dobro završila. Na kraju uvijek takve stvari loše završe. Ali ovaj cijeli video zapravo snimam zato da vam ukažem na to da to nije nestalo. Takve stvari i dan danas imamo. Evo, svjedočili smo već prije par mjeseci kod nas u Hrvatskoj, vjerojatno i u regiji, su takve nekakve exchange i piramidalne šeme gdje ljudi ulažu novac i gdje
gdje ostaju bez svega na temelju nekakvih priča o bogatstvu i na temelju toga što su ljudi lakovjerni, ne provjeravaju, nisu možda tehnički dovoljno pismeni da bi znali provjeriti šta je dobro, šta nije, ali ovo neka služi kao upozorenje svima da ne nasjedaju na koje kakve nove platforme ili koje kakve nove šeme ili piramidalne ili ovakve koje vam obećavaju da ćete zaraditi novac. Tko god vam obećaje nekakvu zaradu, nekakvu sigurnu zaradu ili nekakve milione ili nešto, to je sve prevara i to je samo zapakirano u druge pakete i zapravo se radi uvijek o istom i uvijek ista fora prolazi kod ljudi jer su ljudi lako mi na novac, vide da negdje neko nešto jako lako zarađuje i onda se polakome i ostanu bez svoga. Imali smo isto tako i BitConnect, baš jedan kripto projekt koji je isto tako nekakve milijarde uzeo i ljudi su i na istu foru su radili, isto su imali, izlazili na stage, imali su evente po nekakvim raskošnim mjestima i tako dalje. Znači stalno se ista priča ponavlja. OneCoin je možda kod nas najprisutniji, znam da je dosta ljudi i u Hrvatskoj nadrapalo, odnosno uložili su i nikad nisu dobili nazad, vjerojatno i u okolnim zemljama. I ovo neka vam bude nekakva pouka da se klonite bilo kakvih platformi, sve što se tiče kripta se lako može provjeriti, ima blockchain, postoje platforme CoinGecko ili CoinMarketCap gdje možete vidjeti neke detalje oko tog projekta, ali ove nekakve brze zarade uloži sada, dobit ćeš ovoliko i onoliko, kogod to obećaje, sigurno se radi o nekoj prevari. Evo, nadam se da sam vam bar malo približio priču o OneCoinu i da ćete barem malo više se štititi i biti malo oprezniji u buduće kod nekakvih ulaganja. I ako vam je ovaj video bio ok, onda molim vas da lajkate, šerajte i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!